So atong mga recorded lecture and activities, atong lecture and activities will be recorded and will be uploaded in an unlisted format sa YouTube. It means nga kung kinsa lang to'y na-link, maro to'y maka-view. So you do trust man pud me, you do trust myself mo pud no nga di na ko siya i-share sa lain. So this is for private purposes only. So kamo lang ang makakita-kita lang ang makakita sa ato ang recorded video. So yung ana. So I think it is not necessary for me to ask your consent regarding this matter, no? Yung ana. Okay, so balik ta, why we need to study operating system. So basically, pag mayong kag operating system, unsa gid ning operating system? So later ato na makita. But why do we have to study operating system? So basically, ang operating system itself and its internals are largely influences general functioning. So including security and performance of an information system. So as an information technology as soon to be an information technology professionals will be dealing more about information systems, install an information system, use an information systems. I mean, deploy and implement an information systems, deploy an information systems, and then maintain an information system. But without knowing the foundation of how to install or deploy or use an information system, so diha kaning operating system. So it is very important, no, as to the maintenance, how we defend, no, the security and performance of our operating system. So that is why we really need to know operating system. Okay? Okay, diha man nato install, di ba? Asa man din ninyo install inyong information system nga i-develop sa computer, di ba? Di ba? And we're very concerned as to the maintenance, labi na sa maintenance nga aspect. So pag mag-maintain na ka og information system, you'll be dealing tons of hardware and software components of a computer, and especially kato iyang middleware katong operating system. So we are very careful, no, in terms of the deployment, maintenance, no, and operation of an information system. So importance of OS choice is in our organization is getting higher and higher. So especially sa decision making, no, when we are pohon mahimot ang mga IT professionals, no, we'll be dealing more on the decision making of a business or a firm. So ikaw may expert ana, syempre imo ang boss, so imo ask sa imo so may unsa man ni how do we do the installation of an information system. So you will be asked, no, so you will recommend unsa, for example kanang sa mga high risk na mga information system. So you will be recommending Linux Linux based na server. So mangutana na dayon unsa nga operating system ang imong i-deploy, imong gamiton para sa deployment of an information system. Either mag-Windows ba ka. So basically ma-consider din nimo ang security and performance of your information system. So how secure is your information system pertaining to the of what the operating system you use. So yung ana, no? And the knowledge fundamental to develop applications if good performance is desired and to understand cause of many problems. So there may be some problems, no, mo occur dayon along the way upon from the development part and up to the deployment part of an information system. So one factor might cause from one factor might be a primarily cause of the operating system you use. For example, yung ana dili compatible na ang hardware, especially sa pag-update, dili na compatible ang hardware sa imuhang operating system nga gigamit. So kinahanglan makabalo ka ana, no? Okay, moving on. So unsa dining operating system? So a simple thought to remember, no, is that a software that makes hardware friendly to the user. Think of a user that is very new to a computer. Think of it, no? Think of a user that is very new to a computer. For example, kanang bag-o guys sa
computer ba wa pa ka balon mao din ni computer. So on dili gid friendly ang iyahang kuano feel, look and feel sa kuan, dili gid friendly ang look and feel sa usa ka computer kung wala ang operating system. Basically ang operating system magod, it manages computer hardware, software resources, and provides common services for a computer program. Okay? And it is just a collection of computer programs, no? Other meaning po is that operating system is a collection of computer programs. Indeed, no, daghan siya computer programs within niya. And then napo siya, it controls the interaction of the user and the computer hardware. So basically, kung gusto ka mo interact sa usa ka computer hardware such as katong mga input devices nga under sa input and output devices, katong mouse, keyboard, monitor, katong printers, unsa pa, katong scanners. So kung gusto ka mo interact adto, so you will interact through an operating system. So with operating system, things such as hardware components becomes friendly. Next is directs all computer operations and managing all computer resources. So unsa may mga computer resources? Name a few, please. Kabalo mo unsay mga computer resources, ikaw mo ring gaya lang kog isa, computer resources. Sir? Unsa may mga computer resources? Give me a one lang, at least one computer resource. So kana no, input and output devices kana, usa na siya. Unsa pa? Hard kanang kuan, kanang memory. Computer resources ba? Memory. Ba? Mechanical components, mechanical electrical wires, kana part na siya. Okay? Hard drive. Kana mga main and secondary storages. No, mga memory. Usa pa, some parts are stored permanently in a read-only memory ROM chip. So later atong masabtan unsa nang say purpose aning read-only memory. No, throughout the discussion on the what computer system organization. Next is what an operating system do. So yung main responsibility ngayon you consider for this topic is that it can communicate with computer user. So basically unsa man, whether bag-o ba na siya or expert na siya na user, wala na magmatter, no? It communicate with the computer user. So mo na ang main responsibility. Ang iyang communication sa user is that it receive commands. So unsa man ang command nga gihatag sa user? Do you have any idea? Sa paggamit niya sa computer, unsa man mga basic commands nga iyang gina-relay sa computer, ginahatag niya. Sa mga command, Rosales, Mr. Rosales. Information. Unsa man nga mga command? Actually, para dili mo malibog, actually ang command, part sa command kanang pag-click sa left portion and right portion sa imong mouse. Usa na siya ka-form sa command. 'Di ba? Even bitaw kanang naka-render imong camera. For example, akong i-turn ni akong camera karon padulong sa left angle or padulong sa right. So kana usa na siya ka-form sa command. Kaya bisag ka lang paghatag lang nimo, no, og kuan. Kanang pag-click nimo og icons, kana usa na siya ka-form sa command, no? Napoy other responsibilities sa operating system, which is managing allocation of memory. Kanang memory allocation.
part na sa responsibility sa operating system. For example, inig-open nimo sa inig inig inig-open nimo sa particular application, for example, Notepad. Kabalo si operating system pila ang iyahang i-occupy nga space dito sa imuhang main memory. Unsa may main memory? Kabalo mo unsa nang main memory? Ang main memory is your RAM. Kanang random access memory mo na imuhang main memory. Ang trabaho sa imong operating system, once for example mo open ka og application, si si operating system is responsible mo allocate og space nga gamiton nimo didto sa RAM. Okay? RAM man ang gamiton ana. So si bright kayo si operating system, siya ang mo-facilitate nimo didto, no? I-facilitate niya imong mga information padulong didto sa the operation as a whole. The application as a whole iyang i-carry padulong dito sa imong random access memory. So yung ana ka powerful ang operating system. Kanang processor time. So unsa ka paspas mo respond ang imong processor. So in terms of the status of the performance of the processor, so si operating system ang mohatag sa imong idea. So unsaan man pagkabalo nimo sa performance imong processor? Do you have any idea? Wala na video si Moring. Sir? Do you have any idea for you to know the actual status of your processor kanang the way siya mag-respond? So para makabalo ka, mugamit ka sa operating system. Operating system utilities such as money system utilities pre ani kaning task manager. Di ba? Makabalo biya ka diri sa entire performance sa imong CPU. Di ba? So ana ka na makita niyang response time ang kapaspason sa response sa imong CPU. So makita din na so yung ana ang responsibility sa imong operating system. Okay? Next is kaning it collect also and other resources for various tasks. Next is it collects input from the keyboard, mouse, and other input devices and provide this data to the current running programs. Okay? For example, nag-open ka og spreadsheet, so kabalo siya, makabalo ka nganong makabalo man imong application nga didto nga specific cell ang imong gi-click. Tungod kay fully coordinated ang imong device controller padulong sa imong operating system. So si operating system mo point out time dito sa application nga kani nga cell ang imong gi-click. So yung ana no ka powerful si operating system. And then conveying programs output to the screen. So siya mo deliver dayon padulong sa mga output devices katong gusto nimo nga information needed nimo. Okay? So printer or other output device. Ay sa nawa man si Shama. Wala gali, sir. Lain magkuan. Isawatan lang sa nato si Shama. Si mabalik ra. Okay, sir.
Okay, continue ta no. So, welcome back. No, nawa na gid inyong video Umuring nawa na pod. Sir, kanang tong cellphone. Ina, sir. Sige. Sige, padayon ta kay para dali na mahuman tong klase kay nito langan dun. Mo to no it convey your wanted input. I mean, it convey your wanted output padulong sa screen printer or other output devices. So, other responsibilities po is that it can access data from secondary storage. So unsa may mga secondary storage? Kabalo mo unsa mga secondary storage? Kung ang Hard main drive. kung ang main storage is the RAM, random access memory, unsa man ang secondary storage? Kanang mga flash drive, sir. Yes, kana no HDD kanang hard disk drive no. So ingana kanang solid state drive. So mo ni mga secondary storage. It can the operating system also can write data to the secondary storage. So atang atong differences ang main memory ug ang secondary memory. So kung ang main Sige, kung ang main memory is ang flash drive, HDD or SDD, and the main memory is the random access memory, so unsa may differences nila. Ang purpose sa imuhang ang purpose sa imuhang secondary memory, wala ni mga estudyante oy. Sorry sir, gitawag ko sir. Sige lang. Si Muring nawala. Klase ko. Tawag ko ko. Huwata na sa nato si Muring ha. Okay, sige, padayon ta. Show lang inyo yung video. Sige, padayon ta. So, it can write data to the secondary storage. So, unsay purpose sa imong secondary storage? Unsay differences sa main memory o sa secondary storage or secondary memory? Kung ang imong main memory is katong random access memory or some other memories such as cache, and ang imong secondary memory is katong USB
HDD, SDD, katong solid state drive or hard disk drive. So, let's see the difference. Okay? Pag turn off sa imuhang computer, kanang mga application bitaw inyong gigamit, asa man na ma-save. Ma-save na siya padulong sa imuhang kung paggamit nimo application, pag turn off sa imuhang computer, kanang gi-turn off gyud nimo ba? Ang imuhang mga gipanggamit nga application o katong mga data within adto, padulong siya sa imuhang secondary storage. Okay? Pero pag turn on sa imuhang computer, paggamit nimo or pag-access nimo atong application, kay bali nagamit kag Microsoft Excel, and then naay data within adto, na kay computational activity. So asa man padulong pag turn on sa imong application, asa man siya padulong. Actually paggamit nimo sa usa ka application, ang application mismo nimo gi-carry padulong sa imuhang secondary memory katong sa RAM. So hingana ang iyang activity. Okay? Na-gets ba ninyo? Nakuha ra? Sir. Ang purpose Sir. ang purpose sa imuhang secondary memory katong HDD, flash drive is for permanent storage. If pasabot sa permanent storage, it pasabot nga kung bisag i-turn off imong computer, naka-off state siya, kaya niya ma-contain ang imuhang data, dili siya mawala. Pero pag turn on sa imuhang computer, paggamit nimo atong application, hingana man ang orientation sa imuhang kuan good, sa imuhang CPU, sa imuhang central processing unit or imuhang processor. Pag turn on sa imong application, pag double click nimo sa Microsoft Office or Excel, katong application gi-carry to niyan gikan sa imuhang secondary storage padulong sa imong main memory. So hingana ang iyang orientation. Okay? Okay. So nganong gihing-ana ang pud ang orientation, nganong napamagi secondary storage. Ang purpose ana niya is ang distance manggod padulong sa imuhang ako lang gamitag Miro ha, kajut lang. So gamitan tog Miro para mas maklaro. So dinhi for example dinhi nakay CPU dinhi mo ni imuhang CPU. Maklaro naman no. So nakay Yes. CPU dinhi for example central processing unit, and nakay different memory. Nakay different memory. Nakay so this is butang talag M. So this is the main memory. This is the main memory, and then this is yours S or secondary memory. So yung ana. So okay. So pag turn on sa state no, pag turn on sa imong application, computer nimo, na dinhi di ba imong mga application? Bali na dinhi imong application. Kabalo ba mo gamit aning Miro? Naka-testing na mo ani? One sir sa visa. Okay, maayo. So nakay application diri mo ni mo application, okay? Nasa sa imong secondary memory. Pag turn off sa imong computer, ang kaning application mobalik sa imong secondary memory. Ang purpose ani secondary memory is for your permanent storage. Mo na purpose sa imong secondary memory for your permanent storage. So pag turn on sa imong computer, okay, turn on state na ta ha. Pag turn on sa imong computer, i-assess tanang data dili didto sa secondary, sa imong permanent storage. Pag turn on sa imong computer, di ba, i-double click nimo for example ang Photoshop nga application. Pag double click nimo sa Photoshop application, di ba asa man kibali photo or picture, i-assess to ni mga picture, i-double click to ni mga picture. Di ba kato nga picture is naka-save sa imong permanent storage? Kato nga picture dayon, pag double click nimo adto, di ba, mogawas dayon ang file explorer, di ba? I-carry din to niya nga application padulong sa imong secondary
as imong main memory. Okay? Ang purpose ani nganong hingani man ang iyang organization kay para sa cost and time sa performance sa imuhang computer. Nganong kinahanglan niya i-go directly sa imuhang RAM? Nganong dili na lang day magpundo sir? Nganong diri man gyud ipundo ang application once gigamit nimo? Tungod kay ang distance padulong sa imong CPU, padulong sa imong main memory is grabe ka duol. Mao nang mogamit siya main memory. Kay kung gamiton niya ang secondary memory, hinay ang performance sa imuhang computer. No? Although ang imuhang CPU grabe ka paspas, gibali naka-core i7 na ka or core i8 na ka. So, naka-core i8 na ba? Naka-core i7 ka. So, even though paspas, pero ang iyang gi-assess kung hingani ang organization sa imong computer, hinay ang performance. Kay ngano, ang kabantay mo aning sa permanent storage, for example, sa HDD, di ba naka-CD siya? Kinsay naka-open na diri og kibali naka-dissect na gid og kuan ba kanang HDD. Naka-apply na mag HDD kanang kibali accidental lang siya ba nabuak, nakakita na magsulod sa HDD. Gamay nga kuan sir, CD sir, nipis Yes, kayo. gamay nga CD. Yes, kita sir. So naa siya ay gamay nga CD. So kato nga CD, for example, each line adto nga CD naa siya ay memory address. Nagpasabot kung ang CPU mo assess atong secondary permanent storage nimo or secondary memory, it could take time kay magtuyok-tuyok pa man ang imong dagom di ba didto. So dugay niya malocate ang data and then mo transfer pa siya through wires, buses, device controller, so dugay siya mo padulong sa CPU. Okay? So yung anang purpose nganong kinahanglan nga pag turn on sa imong application, kinahanglan niya i-carry out padulong sa imong main memory. Di ba kabantay mo pag double click sa imong application, nganong dugay man siya mo pop mo gawas. Kibali sa Photoshop, kabantay mo ana. Nganong dugay man siya mo kanang magamit nimo. Mag-load pa man siya. Mag-load pa man gud siya. Ang pasabot ana is dugay ang iyang pag-carry padulong sa imuhang main memory. Okay, pag transfer niya ba gikan sa imong secondary storage padulong sa imong main memory. So dugay iyang process. Pero pag na-open na nimo siya, kibali mag-insert na kag image, nganong paspas naman. Kabantay mo ana, nganong ang application dugay siya i-open, pero pag imo na siyang gamiton kibali sa Photoshop, mag-insert na kag mga image, imong i-crop ang image, nganong paspas naman siya. Tungod kay ang imong application naa naman siya diri sa secondary memory. And the amount of time nga pag-assess niya is grabe ra ka mubo. Okay? Kung kibali kung mao ni ang span sa time, diri na to i-rate ang time. Okay? So, kung diri na to i-rate ang time, hingani ang time, so this is the time, mo ni ang ato engagement sa time. Okay, this is time 1, kibali, this is 1 hour ago and then 2 hours na dayon. So, hingana ang pag-rate nimo. So, mas kani imong i-prefer kay mas duol siya sa imuhang CPU. So, hingana ang concept. Okay? Sa imong computer organization. Nagets ra? So nagpasabot nga ang imong application nga i-assess is dili magpundo sa imong permanent storage. Kabantay mo, for example, nakoy device dinhi nakoy application dinhi for example pakiton ta mo application. Dinhi sa for example sa desktop. Kung sa may mga application dinhi, oy basing lahi inyo makita diha. So for example, ang saan man niha, kibali mag-open ko ha, mag-open ko ani, kani nga file is named Introduction to Operating System. So ato nang i-locate, kabantay mo naka-open siya, naka-open ang application, ato ning i-locate no, gamit aning file explorer, ato ning i-locate ang destination aning imuhang operating system, kaning nga file. So moadto ta sa this PC. So
kani nakalocate siya sa imuhang hard disk drive. Okay? So atong i-open hard disk drive adto ta sa, so nakalocate siya dito sa imong, haman siya nakalocate? Nakalocate siya sa, tanaw nimo dinhi nakalocate siya sa E, no, sa E. Pag open mo dinhi so na din to dinhi Kung ako ning i-delete nga application, kabantay mo tawa, i-delete na ko ha, right click and then delete. So dili siya ma-delete nga naman. Nakasod naman siya sa kuan sir sa memory. Naka-open man siya. Okay, so dili nimo siya ma-delete kay naka-open man siya. Nagpasabot nga this application or this file wasn't in the what? In the permanent storage. Kay kung nasa sa permanent storage, imo ning i-close nga application, pag close ani nga application karon, i-close na ko ni, mubalik siya dinhi sa permanent storage. That's the time pwede na dayon nimo siya diliton. Pwede na nimo siya ma-delete. Nagets ra ko? Di ba? Yes, sir. Mo na siya, mo na purpose ana nganong dili na to ma-delete ang application. Kay ngano na-access siya padulong sa main memory. And then wala na gi-allow sa operating system nga ma-delete to siya kay naman siya sa main memory. Costly man kayo ang process kung possible nga ma-delete siya nga naka-open gani, mo crash ang imong operating system ana. Okay? But somehow naay mga possible, naay mga ways para bisag naka-open ng application, pwede nimo siya i-stop. Pareha na paggamit sa task manager, di ba? I-end task nimo. So possible ra gid gihapon ma-close nimo application pero dili nimo siya ma-delete. Okay? So yung ana. So at least nakabalo na mo karon sa concept nganong naagi main memory and then naapoy secondary memory. So at least ang basic concept niya at least kasabot-sabot na mo. Okay, sa operating system is na-CI ka nang gitawag command line or prompt ang tawag ani niya. So it indicates its readiness to receive input and the user this indicates its readiness to receive input and the user then types a command at the keyboard. So before wala pa gyud mouse, year 2006, 2007, wala pa mouse that time. So ang ginagamit ra gid nila is graphical user interface, gamit ra sila keyboard. Okay? So before pag mag-access sila og information or file, mogamit ra sila og command prompt. Kabalo ba mo locate sa file gamit ang command prompt? Nakabalo na mo ana? Dili kayo sir. Gabalo gamay. Kabalo na mo ng CD. Sir. Kabalo Yes, na mo sir. no? Change directory, so at least kabalo na mo no kanang pag-locate sa pag-identify sa iyang folder. So kung mag-indicate kag file, butangan na nimo .exe pero folder imong pasabot ana wala nay dot something. Okay? So yung ana ang iyang indication. Kaning LS dinhi para ni sa mga Ubuntu or Linux operating system. Kaning LS this is equivalent sa imuhang CD or change directory. Okay? Pag sure mo ba, kabalo na bitaw mo? Kani paggamit ani? Kali dir. So pag gusto nimo makita ang content sa imuhang kana nga present directory kanang users or I mean Yes, kaning sir. il kapitan, so moingon lang ka og dir. So ma-show na dayon, di ba? Kabalo na mo ana. So kung gusto ka mo transfer padulong sa imong pictures nga folder, so this is a folder no kay wala man siya extension kani kuan ni siya. File ni siya, di ba? So mo relocate ka padulong sa imong pictures nga folder, so mayon na kag CD pictures. So yung no, so ni-transfer na din ka na nga directory. So na siya certain commands. But now dili na kani atong ginagamit kaayo kaning command line. Mo go directly lang ta sa file explorer, open no, Windows E, and then makita na nintay icon no, maklik no, i-click ni mo sulod ka ani nga folder, so i-double click lang nimo so na kay mouse no, ingana no. Nandun yung mga files within adto makita nimo. So using a file explorer. Okay? So nagkalailahi ang orientation sa kada operating system no as to the command prompt no or a command line interface. Okay?
Okay. Next is there are widely used operating systems nowadays. Macintosh OS kana sa Unix, MS-DOS, Windows, napay sana sa Ubuntu, no, Linux. So mga widely used operating system. But but as to the exercises, no, since common man sa ato ang Windows, so sa Windows ta mag-focus, no. So I hope no at before the end of the semester ma-show na ko sa inyo unsaon pud pag-boot sa Linux. So I hope ma-show na ko sa inyo, ha. Okay, and then OS graphical user interface, so part din ha ang imong file explorer. So unsa ka importante ang imong user interface. So with your user interface you will know what the remaining capacity of your storages, um what directory orientation, makita niya unsay naka-open ng mga devices. So ingana ka helpful ang graphical user interface. So as to the description, it is a form of user interface that allows users to interact with electronic graphical icons. I mean electronic devices and audio indicators such as primary notation. So instead of text-based user interfaces, instead of using a command line interface. So to issue commands, the user moves the mouse or touchpad cursor to point to the appropriate icon or menu selection and pushes a button once or twice. So depende na mo pila unsa i-set nimo sa imuhang file explorer settings. So naputay application program or software nga ginagamit, no. It assists a computer user in accomplishing specific tasks. So prayan ng calculator, kani imuhang messenger nga application. So it must be compatible with both operating system and the computer hardware. So the way for us to install operating system is for us to install computer programs or software is by kamo unsa man mo mag-install o mag-acquire og application. So maybe mo purchase mo, no, via CD nga format. So install din ninyo or by downloading. So yung ana, no, but be careful lang mo sa compatibility. So either make sure nga imong gi-download or gi-purchase nga application or gi-free downloaded application, make sure nga compatible sa inyuhang what? Inyuha driver sa inyuhang devices and the operating system itself. Make sure nga compatible both. Dili ka pwede magamit-gamit kay labi na kamo mag-deal mo sa information system, no? Ana. So, sa computer system organization, it is made up of various components. So, natin mga various components or components nga i-consider. It can be hardware or software. So, because these systems are so massively complex, so indeed, no, the computer system is very complex. The components are organized in layers. So, you will notice you will notice or consider the organization despite sa iyang complexity. So you will easily notice the differences and the types of organization asa siya belong sa layer niya, no. So natay application programs, system utility programs, operating system, no, natay BIOS. So all of those are software ang iyang domain. And ang mga people nga mo assess ana is for example sa application programs. So kita, no, for example kita katong mga software developers, application programmers. Pero may utility programs, no, katong system programmers, katong bitong unsa may mga utility programs katong task manager, katong file explorer, command line. So ano yung mga utility programs sa operating system. Pag may yung application programs, kana ng mga notepad, calculator, kanang MS Docs, Microsoft Offices, so mo na siya, no. Computer system, kibali man gud ang computer system man gud nganong gilayered siya. It's because ang computer system organization is na siya mga sub organization within niya. Parehan ng application programs, so na siya organization, na siya system utility programs, na siya organization. Sa CPU, na siya mga computer architects involved,
sa memory, logic circuits, flip-flops, gates, na siya logic designers. So now i-paste dito sa inyong LMS, video lang, short video unsa giunsa pag-develop ang ang CPU. So ma-realize ninyo dito unsa ka complex ang job sa mga computer architects, computer engineers, logic designers, and material scientists. So imagine yun sa pag-develop ang CPU. Dito ka makakita mga transistor nga dili makita sa imuhang mga mata. Transistors are converted in a form of cell. So hingana grabe ka very hard kayo ang task pag develop sa kanang CPU. So makita nimo dito atong video. So in terms of memory, logic circuit, flip-flops, gates, so mga logic designers ang involved ana. So imagine unsa ka lisod kayo ang task nga lisod kayo ang trabaho no sa pag kanang bitong lisod kayo ang task pag develop og operating system kay i-connect nimo ang trabaho sa computer engineers, computer architects, logic designers, material scientists, i-connect nimo lang trabaho which is katong hardware and then i-connect nimo si software. So it's very mura kag nag puzzle game puzzle bitaw mura kag nag-connect sa mga pieces nga very impossible kayo ma-connect. So na-connect to nga mga pieces out ato tanan na-connect to through an operating system. So kung mag-develop kag operating system, good luck kung ikaw gid mismo. So makita nimo unsa gid ka brilliant si Bill Gates no kanang kinsa pa yung mga nag-develop gani sa Windows operating system. Lagi si Bill Gates no, gabi ka brilliant kay no giunsa niya pag-develop ang Windows operating system. So gi-connect niya even nagkalain-laing mga manufacturers no nag-develop anang hardware. Okay. Kani pong kuan memories, logic circuits, flip-flops, gate, these are electronic circuits no that can contain two states only. So diha na to ma-realize nga ang computer gid ay use binary. Kay pag mayong kag one man god it is a state of on. Pasabot na siya gi-contain or gi-carry nga electricity. Pag wala siya gi-carry nga electricity mo nang off man ang zero. So yung ana ang ihang state. Mo nang kinahanglan ang flip-flops kanang mga electrical circuits. And then gipagamyan pag gina dito sa CPU. So grabe ka lisod kayo ang trabaho sa logic designers. And then as to the layer natay i-consider kaning CPU, memory, buses, control input-output controller, and then input-output devices. So a computer system we build today features programmable processing units which interacts with a number of devices. So each controlled by an input controlling a controller and a user memory. So for example, nakay device, dili ni siya mo go directly padulong sa imong operating system no. Dili ni siya connected directly sa imong CPU. So mo go directly pa na siya sa imong socket. Kabalo mo anang socket kanang port kanang saksakanan sa inyong USB sa inyong mouse ninyo nga port no kanang saksakanan padulong sa socket mo connect po na siya largo dito sa inyong input and output controller. And then napagi mga subdomains ana mo connect pag gina largo padulong sa imuhang before ana mo connect sa CPU mo connect pag gina dito sa imuhang device drivers. So grabe ka complex kayo and ang basically ang computer system layers grabe ka complex kayo. And then moagi pa nag-bus no, bus nga moy mo facilitate sa tanang data nga mo travel or unsa ka paspason ang response, unsa ka paspason ang pag-migrate gikan diri ang data padulong dito sa CPU or padulong dito sa memory. Okay, so
As to the organization po sa inyong CPU, na siya control unit, arithmetic logical unit, and registers. So i-consider ninyo no, ang CPU lang gani mismo na siya different cores. No, naga ni CPU, naga ni GPU, na po TPUs. Pag may kag GPU, graphical processing unit. TPUs is tensor processing unit. So yung ana, so daghan na siya no. Most computers today have at least graphical processing unit. Naka octa-core, naka quad-core, so daghan na siya CPU involved niya. So ang pasabot sa multiprocessor is kaya niya mo multitask no, even pila ka unsa ka daghan mong application gi-turn on, gi-open, so kaya to niya i-carry out. So yung ana kadakong advantage no, kaya niya mag-multitask. Kung ang imong CPU isa lang, dili siya maka-multitask, nagpasabot i-queue niya ang imong commands. Nagets ko ninyo? I-queue niya ang imong commands. Dili niya ma-perform ang second command kung dili pa mahuman ang prior adto nga command. Ang nag-una nga command ba? So sequence. Hingana ang process sa linear CPU. Pag ihatag nimo nga instruction, iha sa itong i-process before siya mo proceed sa second nimo nga instruction. Pero dakong advantage kung mag-multiprocessor ka, kung labi na karong mga latest nga mga laptop nimo pamaliton karon naka multiprocessor na. Nagpasabot kaya niya mo simultaneously process different instruction at a time, no? Nag-process information, pwede po niya at nag-process instruction, no? Nag-process po siya at the same time of other instruction katong isa pod ka CPU. So yung ana ka nindot ang organization, ang computer system organization today. So as to the internal parts or internal organization of a CPU, na siya control unit. Ang say purpose ng control unit, siya ang receiving section or receiving terminal sa imuhang information nga ipasa gikan atong mga devices. So kung nakay command nakay instruction from this specific device, no, nakay specific instruction mo go directly na sa imuhang control unit. So ang control unit siya tong mo segment, siya tong mo kanang mo identify, no, mo segregate sa different information nga imong gihatag. Makasabot siya asa niya i-distribute padulong sa arithmetic logical unit. So what are the things within the arithmetic logical unit? Basically mathematical formula, no, nasilay computational results dinha nga nasilay computational methods or processes within ana niya, no, nasa formula dia, basically formula. Okay, and then pag mag-compute ta, di ba, magkinahanglan tag mga initial storage. So napud tay register. Ang purpose aning register is for temporary storages. Mura po siya gram ba. The reason why nganong gibutangan siya og memory within sa iyang CPU, it's because para paspas ang iyang response. Dili na siya muagi pass through sa bus wires. Muagto pa siya sa secondary memory or sa main memory para i-fetch to nga variable. So dili na hingana iyang process. So sa iyang within sa iyang organization mismo nanay mga grabe kapaspas kaayo nga mga memory. Gitawag na registers. Bali, mayong kag when x is given via value of 12. So ihatong i-remember at a specific amount of time, at a short period of time. Kaya to niya i-handle, kaya to niya i-save sa temporarily. So may purpose sa registers. Okay? Moving on, so sa bus pod, purpose aning bus is siya ang mo-circulate sa data, process, and control sa imuhang computer system organization. It communicates the system that transfers data the communication system that transfer data between components inside a computer or between computers. So without the buses, dili niya ma-circulate og tarong ang imuhang data, no, unsa pud kapaspason ang iyang pag transfer from
this location padulong sa other location. For example, imuhang input device padulong dito sa imuhang logic aming control unit sa CPU. So yung ana no ang iyang pag-transfer. So ma-circulate na through sa bus. A link that connects, other meaning for the bus is that it is a link that connects every segment of a system. So what are those segments? So nadinha ano ang imuhang cache, main memory, mga secondary memory, mo regulates adto tanan. Okay? Pati sa imuhang random access memory ang clock. Next is ang cache. So this is the last slide for today's topic. Kasabot mo unsa ng cache? Do you have any idea unsa ng cache? Na ang mga temporary kuan sir. File. Diha mabutang imong temporary file. Yes, sir. Somewhat hingana no? Temporary storage gid gihapon siya. So it is a hardware cache used by the central processing unit aside sa register. So napagi-cache. Ang register man gud para sa mga ginagmay ra nga calculations or computations. So kinahanglan og minimal lang memory gamiton. Pero kinahanglan nga ginagko nga mga memory nga i-assess nimo pag gikan sa imong random access memory makinahanglan kag cache. Okay? So it is to reduce the average cost, time, or energy to access data from the main memory. So for example, kinsa ka-try na sa inyo dinhi og kanang di ba naga-develop kita og software ka-try di ba naka-try na mag HTML? Di ba? So naka-remember mo before katong nag-sump na mo and then namoy gi program and then na-program na ninyo pero wala gihapon ni-reflect sa inyong browser. Na-update na ninyo ang code pero gihapon ni-reflect sa inyong browser. Nga naman to, naka-try naman to. Ito pang cache nga kuan sir. Cache nga sum. Yun man to sir mo cache ang kuan. Oh, na-cache nga siya. Na-cache sa sum. Pero cache gid sa computer. Nakadumdum na mo ana, naka-try na mo ana nga dili mo reflect yung changes bisag gi-update na ninyo yung code, di gihapon mo update dito So aside sa knowing sa history sa inyong browser napaginay cache. So ang purpose sa cache is instead nga makig-communicate pa ang imuhang CPU padulong sa imuhang main memory is mo go directly na lang siya sa cache. So ang purpose ana niya is para paspas ang do dili na kaayo mo mo assess pa siya o Response time, sir? I mean ang iyang response time ba grabe na kaayo ka short. Grabe ka ingana kung mo go directly pa magud siya sa main memory mo agi na pod atong mga circuits which is katong bus, mga wires. So very inefficient kaayo kung ang organization hingana, kung ang computer organization hingana ang orientation. So how do you know unsa kapaspas ang imuhang CPU? By knowing the cache available. So kung mas dako-dako imuhang processor mo nang ang imuhang cache man god is most cache karon ginagamit sa computer system organization nowadays. Ayan, purchase kag bag-ong laptop na siya mga different levels of caches. Mo nang L1, L2, L3. Napa na L4 pero sa mga supercomputer na ata na mga L4. So most computers nowadays is moabot na gig L3. Ang indication ana is that imuhang processors is of multi-cores. So grabe ka paspas kaya man niya mo simultaneous ang iyang process. So therefore hatagan niya mas dako-dako nga cache. Kung ang imuhang cache is niabot na siya L3, nagpasabot dako-dako na gini mong cache ana. Kung imuhang cache is L1 lang, so minimal lang iyang storage, nagpasabot imong CPU capacity is hinay lang. Okay? Nagets?
pag moabot nag level 2 ang imong cache ana, so mo multi-processor na gihapon ka, maabot na kay GPU nga paspas, pero maabot na kag L3 mas grabe na gyud no. Nanakas mga octa-core ana no. 4 CPUs na imong gamit. Okay? Any questions, concern related to these topics and class policies, class orientations? Class orientation, I mean. Questions? Wala na, sir. Ikaw dong siya ma. Sir. Nakay question? Naman sir, pero sir ba kanang unsa pagpangita? Unsa pagkuhan sa imong pagpangita sa imong CPU serval nga L1, L2, L3 ba siya sir? Task manager man ata na dinhi performance na diri L3 ako It's because sa ako ang graph overall utilization, no mo ni akong overall utilization. Pero pag mag logical processors na ko naka octa-core man go. No, so na ako'y upat ka processor gigamit. So pwede ko mag simultaneously nakapaspas ang akong basically it's because this is i5 and then naka 8 generation siya. Ang latest laptop mo latest laptops karon nga bagong gawas is 9th generation na. So kani 8th generation bago-bago pa gini akong laptop, so ana ang iyahang update. So bisag i5 ra ni pero naka quad core ni naka octa core ni siya. Mupalit kag i7 nga 7th generation lang siya, so mga quad core na kani for 4 cores pero ang iyang logical processor is of 8. Pila po, sir? Kani? Palit nga na, sir, nga laptop. 36. Unsa nga laptop, sir? Lenovo. Pang gaming. Di man siya ingon pang gaming. Di man gini siya pang gaming gyud pero makaduwa na siya Dota. Need lang gid kag mas taas-taas nga RAM. Need lang yung mas taas. And okay po yung graphics paspas po yung GPU. So mo ni akong current gamit karon sa akong cache nasa L1, L2, L3 so is of KB. So makita, pwede po mo ma-research ang iyang capacity ani per cache. Okay? Yeah. Ano ba questions? Ano na sir? Sige na, okay. I hope okay na tano. So paspasan lang nato ning klase guys, mag-apas-apas lagi ta ani. Actually dili man kayo po koy labad nga faculty mag-handle ani no. Di man po kayo very considerate naman po kay one of you have experience naman po ading subject. So di po kayo ko stricto ani. Alam mo kabalaka. Klase lang ta basta kay tungalan gid mo sure win na yun no ngana. Sure na gid ang grado. Dagko ang pag muhatag grado. So, kung wala na concern, so see you maybe on Friday. 10 PM na ko guys. Recorded video akong i-upload dito sa YouTube and makita niyo sa LMS. Any more?